Ano yan? Ako yung maserte. Kapira ka? Bawian ko na sa kanina. Ano si ate? 200, 200, 400 kay ate. Pangalan mo po? Rochelle po. Ate Rochelle. Taga-Piduran po. Opo, dyan po sa baba. Wait, kahawakan mo na po. Hawakan mo po muna ta. Inuko lang to. Say hi. Si kuya. Ay. 200. Yan. Pangalan mo po? Christian po. Christian. Kuya Christian. Kayo po? Pira na ka na yan. Andy? Sandy. Yan. 200 din. Palo nyo kami ha. Palo nyo kami. Ay! Oy! Meron din siya! Ito chamba lang ha, hindi ko sinasadya, natisod ko lang ito. Yes, sige na po. Okay, paantay lang. Saglit lang po, antayin nyo po. Tambay lang kayo ha. Anong liwanag sa'yo mo? Dikit na dikit.